Hello guys. Walang tamog video guys nga. Saan pag-edit aning na funny sound effect. Pwede ta mag-download ani niya or pwede punta altos TikTok. There is TikTok, i-search lang natin na. Search natin funny sound effect. Kana ni gawas na funny sound effect. Click natin. I-use sound lang natin to guys. Click natin yung use sound. Kana siya mo na siya. Use sound. Click natin. Yan. Yan, pipili lang tayo ng video dyan. Yan, pili tayo. Ito, piliin natin to. Yan. Next. Click natin yung next. Yan. Ayan yung yan na mo. Ayan na yung panitation niya. Tapos, punta tayo dun sa Final Cut. Final Cut na tayo guys ha. Hanapin natin yung video mamaya. Kaya mag-i-skip mo. Sa new project tayo, new project. Click natin yung new project. Ayan, pipili tayo ng video na pili tayo ng video guys. Lagay natin sa Final Cut, CapCut. I-add lang natin, i-add. Ayan, add o. Add tapos, ayan na o. Ayan na siya. Tapos, pindutin natin yung overlay. Ayan, overlay. Tapos, add overlay. Yan, hanapin natin yung video na may funny sound effect. Yan siya. Yan na, yan na siya. I-add lang natin, add. Add. Nasa ilalim na siya, nasa ilalim na. Ibaba lang natin to, mga idol. Yan, baba natin. I-click natin, nandyan yung funny sound effect nun. Yan. Yan. Andun na oh. Ganun lang. Ganun lang guys. Ganun lang gagawin. Mag-edit ng